ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହି 4ଟି କାମ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି 4ଟି କାମ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ୍ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ବତାଇ ରଖିବି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଗଣି ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଉପାୟଟି କରିବାର 21 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ କରିନେବେ ତେବେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶୀଟି ଏକା ସାଥିରେ ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗର ସଂଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତା ସହିତ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସେହି 4ଟି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନରେ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି 4ଟି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏବେ ତ ଲୋକମାନେ 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଯ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟିକୁ ଭଲରେ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏହି ଜାଗାରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଏହି 4ଟି କାମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତି।
दर्शक बंधु प्रथमे रही ब्रह्म मुहूर्त आपण मैंने उठा द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद आपण उपरे सदासर्वदा रही थाए कहीं ब्रह्म मुहूर्त ही ईश्वरंकर आगमन मर्त्यमंडल होता है एवं आपण मैंने ब्रह्म मुहूर्तर सज्जाटी को त्याग करने द्वारा ईश्वर आपण उपरे प्रसन्न होता जहाद्वारा आपण मैंने देखिथिबे जो व्यक्ति माने ब्रह्म मुहूर्तर उठी थांती सेमानंकर दिनचर्याटी भलरे रहिबा सहित सेमाने निजे सुख शांति रे मध्य रही पारि थांती। दर्शक बंधु जो मैंने भी यही वीडियोटी को देखुंट जदि आपणकर निद भी ब्रह्म मुहूर्तर खोली जाए तेबे आपण माने कौन अनुभव करती कमेंट बॉक्स रे अवश्य लिखिबे कहीं जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त उठी थाए केवल से ही जानी थाए तार दिनचर्याटी केते भलरे कटि थाए कहीं जो व्यक्ति माने डेरी पर्यंत शोई थांती से माने केबे हेले भी ब्रह्म मुहूर्तर चमत्कारी शक्ति को जानी पारिबे नाही किंतु आपण माने जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती मकर संक्रांतिर ब्रह्म मुहूर्तर उठी यही चारोटी काम को निश्चय परीक्षा करी देखंतो जहाद्वारा आपणक आगामी जीवन मंगलमय हेबो। दर्शक बंधु वीडियोटी को आरंभ करने पूर्वर मुझे गोटे कथा कही रखुची आपण मैंने यही उपायटी को करने संपूर्ण वीडियोटी को भल भाव देखते कहीं एमती किसी लोक अच्छा जो मैंने उपायटी को जानापी वीडियोटी को स्किप करि थांती जहाद्वारा से माने संपूर्ण विषयटी को बुझीपारती नहीं एवं पर कही थांती मोर उपायटी करने द्वारा कौन लाभ मिलला नहीं सेथिपाई मु आपण माननकु कहि रखुची जदि आपण माने अधा अधूरा ज्ञान नेबे तेबे आपणकर ही क्षति होई पारे सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतो एवं वीडियो रे कुआ जाउथिबा संपूर्ण उपाय को संपूर्ण भावरे एवं वीडियो रे कुआ जाउथिबा संपूर्ण उपाय को सठिक विधि विधान रे करिकि देखंतो आपणकर ही मंगल हेबो। यह पूर्वर जदि आपण माने ए पर्यंत वीडियोटी को लाइक करि नाहंती वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतो। जदि आपण माने पवित्र मकर संक्रांतिर ब्रह्म मुहूर्तर उठी यही उपायटी को करि देउछंती तेबे आपण माने जहाँ भी इच्छा करिथिबे ईश्वर ताहाको खूब शीघ्र पूर्ण करिदेबे एवं आपणकर चाकरी क्षेत्र रे मध्य उन्नति आसीबो ता सहित आपणक निकट को धन आसीबार मध्य मार्ग खोलिजिबो। तेबे आसंतो आमे जानी रखिबा जे मकर संक्रांतिर ब्रह्म मुहूर्तर उठी एमिति केउ चारोटी कार्य को करिनेबा द्वारा आपणक भाग्य रे उन्नति आसीबो। दर्शक बंधु प्रथम उपायटी हेउछि आपण माने मकर संक्रांतिर ब्रह्म मुहूर्तर उठी जिबे एवं उठिबा परे सज्जार तळको ओलाइबा पूर्वर आपण माने निजर दुई हातर पापुली को एकाठी करिवे एवं हातर पापुली को आपणकर मुख सामने रखिबे एहा परे हातर रेखा को देखि आपण माने गोटिए मंत्र को 3 थर उच्चारण करिवे तेबे से मंत्रटी हेउछि कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तोगोविंद प्रभाते कर दर्शनम यही मंत्रटी को आपण माने 3 थर उच्चारण करिवे एहा परे आपणक हातर पापुली को भल भावरे घसी करी निज मुखरे लगाई देबे एतिकी करिनेबा द्वारा आपणकर दिनटी मंगलमय हेबो। जदि आपण माने एही मंत्रटी को कहि पारु नाहंती तेबे एहा परिवर्ते आपण माने ब्रह्म मुहूर्त रे सूर्य नारायण को स्मरण करिवे एवं तांको प्रार्थना करिवे जे हे सूर्यदेव मोर एही दिनटी को भलरे अतिबाहित करंतो एवं मो परिवार उपरे आपणक कृपा दृष्टि को बजाय रखंतो। दर्शक बंधु प्रथम उपायटी हेउछि जेमिति कि मु आपण मानक वीडियो रा आगरे बताई रखिली जे जो व्यक्ति प्रत्येक दिन एही मंत्रटी को उच्चारण करि थाए तेबे 21 दिन मध्य रे सेही व्यक्ति को ता भाग्य रे उन्नति देखिबा पई मिलि थाए। एही उपायटी सेही माने जानि परिबे जो माने ब्रह्म मुहूर्तर उठुचंती ता सहित एही मंत्रटी रा जप करूचंती
कहीं आपण मानक हुए तो विश्वास हो पार जे ब्रह्म मुहूर्त अनेक प्रकार सकारात्मक ऊर्जा भरी हो रही था जहाँकि आपण मैंने यही मंत्रटी को कहवा द्वारा आपणक उपर ईश्वरंकर आशीर्वाद बजाय रही थाए। दर्शक बंधु एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ मानक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे एही ब्रह्म मुहूर्तटी केउ समय पर्यंत रही। तेबे मु आपण मानक कहि रखुछि भोर 3टारू 5टा मध्यर मध्यवर्ती समय को ब्रह्म मुहूर्त भाव में विवेचना करा जाइछि। एही ब्रह्म मुहूर्त आपण माने जेउ भी कार्यटी को करिनेबे सेथिरु आपणक शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिबा। सेथिपाई चलित वर्षर मकर संक्रांति दिन जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्तर ए उपायटी करिबा द्वारा एवं आपण माने जो नूतन कार्यटी को आरंभ करिवे सेथिरे मध्य आपणको शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिबा। तेबे आपण माने जानिबा को पाइले प्रथम उपायटी जेमिति कि मु आपण मानकु कहि रखिली हस्तरेखा को देखिबे एवं आपणक पापुली को देखि सेही मंत्रटी को उच्चारण करिवे। एही उपायटी करिबा परे आपण निजे ही चमत्कार देखिबा पई पाइबे। ता सहित आपण माने ईश्वरंको धन्यवाद देबे एवं आपणक माता पिता को मध्य धन्यवाद देबे कहीं माता पिता हेउचंती ईश्वरंकर अन्य रूप। सेथिपाई ब्रह्म मुहूर्त आपण माने एही कार्यटी को निश्चय करंतु। दर्शक बंधु एबे जानिबा द्वितीय उपायटी हेउची आपण माने जेतेबेले भूमि उपरे पाद रखुचंती तापरे कोन करिवे कहीं एमिति किछि लोक अछंती जो माने संगे संगे ही उठिबा परे भूमि उपरे पाद को रखी देई थांती। आपण माने सर्वप्रथमे भूमि को 3 थर प्रणाम करिवे एवं धरित्री रे पाद रखिबा पूर्वर गोटिए मंत्र को उच्चारण करिवे। एपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे ईश्वरंकर आशीर्वाद बजाय रहिबो। तेबे आपण माने भूमि उपरे पाद रखिबा पूर्वर ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को 7 थर उच्चारण करिवे। एपरि करि सारिबा परे आपण माने भूमि उपरे पाद को रखिवे। एपरि करिबा द्वारा स्वयं नारायण आपणक उपरे प्रसन्न होई जिवे। जदि आपण माने एही मंत्रटी को उच्चारण करि पारु नाहंती तेबे केवल धरित्री मातांको 3 थर प्रणाम करिदेबे। एपरि करिनेबा द्वारा आपणकर ही उन्नति हेबो। एबे आसंतु जानिबा तृतीय उपाय विषय रे। तृतीय उपायटी हेउची आपण माने पवित्र मकर संक्रांति दिन निजर पितृपुरुषंको स्मरण करंतो। एपरि करिबा द्वारा आपणक उपरे पितृपुरुषंकर आशीर्वाद मध्य सदा सर्वदा रहिबो। कहीं जो मानक उपरे पितृपुरुषंकर आशीर्वाद रही न थाए से व्यक्ति ता जीवन में केबे हेले भी आग को बढ़ी पारे नाही। कहीं जो मानक उपरे पितृदोष लगी थाए से मानक जीवन नरकरे परिणत हो जाई थाए। पितृपुरुषंक स्मरण करिवार गोटिए मंत्र मध्य मु आपण मानक कहि रखुची। सेही मंत्रटी को आपण माने 11 थर जप करिवे एवं सेही मंत्रटी हेउची ओम पितृपुरुषाय नमः। एही मंत्रटी को आपण माने 11 थर जप करिवे। एपरि जप करिबा द्वारा जेउ मानक उपरे पितृदोष लागि रही थाए सेमानकर पितृदोष मध्य खंडन होई जिवो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु जदि आपण माने केवल ओम पितृपुरुषाय नमः यही मंत्रटी को कहि दउचंती तेबे आपणक पितृपुरुष माने मध्य आपणक उपरे सदा सर्वदा प्रसन्न रही थांती। आपण माने जेउ भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरु आपणक शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिबो। कहीं जदि पूर्वर आपण माने कौनसी कार्य रे हाथ देले सेथिरु आपणक असफलतार सामना करिबा पई पडुथिला तेबे एहा को करिनेबा परे सुख समाचार आपणक देखिबा पई मिलिबो। दर्शक बंधु आपण माने हुए तो जानिथिबे किंबा न जानिथिबे किंतु आपणक पितृपुरुष माने आपणक घरर चतुर्पार्श्व रे सदा सर्वदा रही थांती एवं जो माने किछिटा भूल करि दियंती तेबे सेमानंक उपरे पितृदोष लागि थाए जहा द्वारा सेमाने तांक जीवन रे केबे हेले भी उन्नति करि पारंती नाही। दर्शक बंधु एबे जानिबा चतुर्थ उपाय। चतुर्थ उपायटी बहुत गुरुत्वपूर्ण उपाय अटे।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି ଜଣାଇ ଦେବା ପରେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷଟିକୁ ସେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏବଂ ସନ୍ଦେହର ସହିତ କୌଣସି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଉପାୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହାପରେ ନିଜେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% ଉନ୍ନତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଯୋଗର ସଂଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 4ଟି ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।